Hi, my name is Ananda Alaisha Salsabila. I'm from grade 11 Science 2. Hi, my name is Silva Mauludina from grade 11 Science 2. Hello, I'm Ines Nasrin from grade Science 2. Now we will presentation about present perfect tense. Definition of present perfect tense. Present perfect tense is a form of verb used to express an action or situation that started in the past and is still going on until now or has been completed at a certain time in the past but the effect is still ongoing. This tense is usually used to talk about experience or changes that involve a place. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Tenses ini biasanya digunakan untuk membicarakan pengalaman atau perubahan yang melibatkan suatu tempat. Type of present perfect tense atau jenis present perfect tense. 1. Present perfect tense verbal. This is a tense used to describe an action or event that has been completed. However, in this case, the emphasis is not on the time information held. Present perfect tense verbal adalah tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa yang telah selesai. Namun, dalam hal ini, penekanannya bukan pada informasi waktu yang dimiliki. Examples. Lisa has sent me a message but I forgot to reply her. Artinya, Lisa telah mengirimkan pesan pada saya tetapi saya lupa membalasnya. 2. Present perfect tense nominal. The present perfect tense is a tense that cannot use a verb but will use nouns, adjectives, and adverbs. Present perfect tense nominal adalah tenses yang tidak bisa menggunakan kata kerja tetapi akan menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Examples. It has been 2 weeks that he left home but until now he does not tell us about his news. Artinya, sudah 2 minggu dia meninggalkan rumah tapi sampai sekarang dia tidak memberitahu kami tentang kabarnya. Function of present perfect tense. 1. Express an activity, an action that has just happened so that the result or consequence of that action can still be seen until the time of creation. Example, I have opened the door. 2. Declare an action or event that has been completed individually at the end, but the time of occurrence of the event is not important. What matters most in the result of his action now? Example, he locked the door and now I can open it. 3. Declare an action or event that has occurred but the time for the occurrence of the event has not yet expired. At the time of speaking, the time or day is still included in the moon in question, so it has not been complete. Example, he has written 2 novels this one. Or declare an action that repeat individually before now. In general, this form of sentence is often followed by the word before, already, ever, never, again. Example, you have never been here. 5. Expressing an activity, action or event that has occurred in the past and is still happening now and in the future. Usually, this is indicated by an adverb of time signs. Example, grandma has been here since yesterday. 6. Indicates action that have been completed in a short time. In general, frequently used word finally, just now. Example, you just meet me. Formula statement sentence. In the verse, any positive statement. Bentuk dari present perfect kita bisa menempatkan have or has atau kita mention. We're going to mention have or has di beginning.
After mentioning the subject, you must give have or has. Setelah itu, kita menggunakan verb 3 seperti pada formulanya. Oke, di sini ada beberapa subjek untuk positive statement. Seperti I, you, we, they, dia memakai have. Ketika kita mau bilang, saya sudah, I have, kamu sudah, you have, kita sudah, we have, mereka sudah, they have, and etc. Sedangkan subjek she, he, it atau orang ketiga bersifat tunggal, dia memakai has ya teman-teman. Setelah sudah menempatkan have or has yang berartikan sudah, kita tambahkan verb 3 setelahnya. Biasanya verb 3 berakhiran verb ed atau yang disebut dengan imbuhan. Di sini ada they sebagai subjek, lalu diikuti oleh have yang artinya sudah, lalu diikuti lagi oleh lived sebagai verb 3, dan in Jakarta for a long time sebagai keterangan tempat dan waktu. Oke, di bawahnya ada she, he, it, has, verb 3. Sebagai contoh kalimat, he has learned English for 1 year, yang artinya dia sudah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Di sini ada he sebagai subjeknya, lalu diikuti oleh has yang artinya sudah, lalu learned sebagai verb 3-nya. In the second, any negative statement. Jika pada positive statement kita menggunakan have setelah subjek, maka kali ini kita menggunakan have not or has not setelah subjeknya. Dalam negative statement, kita menggunakan have not untuk I, you, we, they, dan has not untuk she, he, it. Atau kita bisa juga menyingkatnya dengan haven't or hasn't. Okay, let's see example sentence. They have not lived in Jakarta for a long time. Di sana ada they sebagai subjek, lalu diikuti oleh have not, atau bisa juga disingkat dengan haven't, lalu lived sebagai verb 3 in Jakarta for a long time sebagai keterangan. Begitu juga yang bawahnya, karena subjeknya she, it, maka digunakan has not, lalu diikuti lagi oleh verb 3. Sebagai contohnya, he has not learned English for 1 year. He sebagai subjek, lalu diikuti oleh has yang artinya sudah, dan learned yaitu verb 3-nya. Now we are going to the list about interrogative statement. Untuk menanyakan sudah atau belumnya dilakukan. Seperti biasa kita menggunakan auxiliary. Ya, have dan has kita namakan auxiliary. Oke, ketika kita mau mengubah jadi sebuah pertanyaan, tinggal kita pindahkan saja auxiliary-nya ke sebelum subjek. Kita tempatkan have di awal, lalu diikuti dengan subjek, bisa I, you, we, they, she, he, it, lalu verb 3. Have untuk I, you, we, they, dan has untuk she, he, it. Sebagai contoh ada have they lived in Jakarta for a long time. Lalu ada juga has he learned English for 1 year. Use of present perfect tense atau sering disebut dengan time signal. Any, already untuk penegasan sudah, just baru saja, just baru saja, ever pernah, yet belum. Untuk penggunaannya kalian bisa menambahkan for, lalu diikuti oleh adverb of time that shows the past until now, and since plus adverb of time that shows the first time an event or activity begins. Sebagai contohnya kita akan menggunakan ever
I have ever studied about grammar. Yang artinya saya sudah pernah belajar tentang grammar. Questions. Number 1. What is meant by the present perfect tense? Number 2. What is the function of the present